अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ प्रेस टोबा। आप देख रहे हैं अपना एक्सप्रेस। मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क जो रहायश है इमरान खान साहब की। आज ख्वाजा असद साहब ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा है कि सारी पार्टी को कहता है जेलें भर दो, खुद चूहा घर छुप गया है, वर्करों को आवाज़ें दे रहा है ज़मान पार्क पहुंचो, मुझे बचा लो। अदालत को कहता है मैं बुज़ुर्ग उम्र सीधा ज़ख्मी हूँ, हाज़िर नहीं हो सकता। इसके साथी 2 दिन जेल में रहते हैं तो टीवी पर रोते हैं। ये नवाज शरीफ था जो अपनी बेटी का हाथ पकड़े वतन वापस कैद काटने आ गया। आपको लिए चलते हैं ख़वातीन की तरफ, उनसे पूछते हैं उनकी क्या राय है इस ट्वीट पर। साहब ने आज ट्वीट किया है, उस पर आप क्या कहेंगे? ख्वाजा साद रफ़ीक उन लोगों में से आते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उन लोगों में से आते हैं जिनके बारे में खान साहब ने, आपको याद होगा, एक मरतबा कहा था कि मेरे मुल्क के बच्चों की मेंटल ग्रोथ मुकम्मल नहीं हुई क्योंकि इनको बचपन में खुराक पूरी नहीं मिली। ये शख्स भी उन्हीं में से एक हैं। इनकी मेंटल ग्रोथ पूरी नहीं हुई है। खुराक की कमी के बायस अगर ज़हनी नशोनुमा मुतासिर हो तो इंसान इस तरह की बहकी बातें करता रहता है। मैं ख्वाजा साहब से पूछना चाहूँगी कि वो एक मफरूज़ शख्स जो कन्विक्टेड है, यहाँ अदालतों से सज़ा याफ्ता है, वो 50 रुपये के स्टाम्प पे ज़मानत लेकर बाहर गया था। वो कहाँ है? अगर वो इधर ही कहीं है तो उस शेर बब्बर को मेरे सामने लाएं। ये जिस किस्म के कागज़ी शेरों को आप लंदन में छुपा के बैठे हुए हैं और शेर शेर के नारे लगाते हैं, आपको भी अपनी हैसियत अच्छी तरह पता है और आम आवाम भी आपकी औकात बेहतर जान चुकी है। और इस स्टाम्प पेपर के ऊपर जिस आदमी ने ज़मानत दी थी वो इस वक्त इस मुल्क का सो कॉल्ड शहबाज स्पीडो बना बैठा है, वज़ीर आज़म। उसको बुलाएं और उसको पूछें कि आपने जिसकी ज़मानत दी थी उस शख्स को आप खुद लेके आएंगे या इंशाअल्लाह ताला अवामी मुकदमे और अवामी अदालतों की सूरत में हम इस शख्स को वापस लाएंगे और फिर दोबारा से सज़ा देंगे। खुद तो ये जोंके और लीचेस हैं, इस मुल्क को चिमड़ गए हैं। पाकिस्तान इनके लिए एक लॉटरी गेम है, लग गई तो लग गई, नहीं लगी तो सेफ हेवंस बाहर। मुल्क का दिवालिया कर दिया, छोड़ा क्या? मिफ्ता इस्माइल को लेके आए कि इमरान को आउस्ट किया कि महंगाई दूर करेंगे, उसने इस मुल्क का सत्यानाश किया। तो उन्होंने कहा जादू की छड़ी लेके इसहाक डार आएगा, इसहाक डार जादू की छड़ी लाएगा तो ये मुल्क फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बन जाएगा। इसहाक डार आया, वो फेलियर हो गया। सारा दिन एक दूसरे को बोलते हैं। उधर सरदार मेहताब अब्बासी ने इतनी बड़ी स्पीचेस कर दी हैं, उन्होंने तो नाम लिया है कि 100 जर्नैल और जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी इतना खाया, उन्होंने इस मुल्क को लूटा। ये तो सरदार मेहताब अब्बासी के अल्फाज हैं। तो ये जो बेवकूफ़ों वाली, इनकी असल में जितनी जहनीत है ना, ये उस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमें विजनरी लोग, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है PTI, हमें तो इन अल्फाज का पता ही नहीं जो ये यूज़ करते हैं। जो ये असल में अल्फाज यूज़ करते हैं ये अपने आप को रिप्रेजेंट कर। मैं यही कहूँगी कि जो ये आवाम को बेवकूफ़ अब बनाना छोड़ दें। बच्चे को ये बात जो है ना आश्कार हो चुकी है और वो एक बहादुर शख्स है जो खुले मैदान में निकलता है। वो आज भी अगर इस काबिल होता तो वो बाहर होता। और उसको ये जो इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो उसको अहमियत ही नहीं देना चाहती। दुनिया जानती है कि वो कितना बहादुर इंसान है, नेक इंसान है, इनकी तरह भगोड़ा नहीं है। यहीं बैठा हुआ है और हालात का मुकाबला कर रहा है और हम उसकी रखवाली पे बैठे हैं अल्लाह के फजल से। रहा सवाल नवाज़ शरीफ का, तो आपसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे कैसे भागा हुआ है। उसकी तो अब ज़रूरत ही नहीं है वो इस मुल्क में वापस आने का सोच भी सके। ये अवाम ही उसको नहीं आने देगी। अब देखिए, ये मुंह और मसूर की दाल, ये बातें कैसी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपनी आवाम को। ये जिस किस्म का मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, मेरा ख्याल है कि अब लोगों के अंदर इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है। ये जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, कभी मरियम बीबी, कभी मरियम औरंगज़ेब और कभी ये सारे ख्वाजा साहब, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए। देखिए, हम 21वीं सदी में हैं। मैं भी ये भी मानती हूँ कि इन्होंने करैक्टर बिल्डिंग बिल्कुल नहीं की। पिछले 30 साल से पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये मीडिया पे आके इस किस्म की लगव बातें जो हैं वो हमारे लीडर के ख़िलाफ़ बात करें। देखिए, ये वो चीज़ें हैं, ये अक्कासी करती हैं आपके माइंड की। इनका माइंड सेट ही ये है कि ये लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं और अपने आप को समझते हैं कि हम कोई वलैती बंदे अल्लाह ताला के थे, थोड़ा सा कांटा लगा तो बाहर चले गए। और हमारा लीडर वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, 22 करोड़ आवाम का दिल उसके साथ धड़क रहा है। और हम ये जो सब लोग बैठे हैं, हमें बुलाया नहीं गया, हमारा मोहब्बत है, हमारा प्यार है। और हम ये भी समझते हैं कि कायद आज़म के बाद अगर कोई लीडर आया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान है। तो हम सब लोग दबागो हैं और हम कंडेम करते हैं इस किस्म के अल्फाज को। जो भी करे,
ہمیں سوفسٹیکیشن کی طرف جانا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پڑھے لکھے بننا ہے. 60% اب ہمارا ہو گیا اسٹیٹسٹکس کے, ہم پڑھے لکھے لوگ 60% ہیں. اگر ہم اس قسم کی غلط باتیں اپنے لیڈرز کے ساتھ منسوب کریں گے تو ہمارا باقی طبقہ کیا کرے گا. تو میں کنڈیم کرتی ہوں, اور میں خواجہ صاحب کو کہوں گی کہ اپنے گریبان میں جھانکیں اور آپ معافی مانگیں ان الفاظ پہ. چلتے ہیں مرد حضرات کی طرف. خواتین کی آپ نے رائے تو لی, اب مرد حضرات اس ٹویٹ پہ کیا کہتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے, آئیے چلتے ہیں. سر جو آج ٹویٹ کیا خواجہ آصف صاحب نے, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں خواجہ آصف کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک بوٹ پالشی آدمی ہے. جب ہار رہا تھا تو وہ رو رہا تھا کہ سر مجھے بچا لے, اس کی کیا جواب دیں گے. باقی اس نے جو ٹویٹ کی ہے کہ دیکھیں عمران خان ایک لیڈر ہے, ہم ورکر ان کے ساتھ کھڑے. پہلے آپ ہمیں گرفتار کرو نا, آپ مجھے گرفتار کرو, میں خان کے ایک ادنا صفائی ہو, آپ ہمت ہے تو آپ دکھاؤ. اور دوسرے جو انہوں نے نواز شریف کا حوالہ دیا, نواز شریف ایک گیدڑ تھا, ایک چور تھا, اس کے اوپر تو پاناما تک انہوں نے پاکستان کی رسوائی کی. خان کے خلاف کوئی ایسا کیس ہو کہ جس کی گرفتاری بنتی ہے, اور یہ جس طرح حرکتیں کر رہی ہے تو ایک سیاسی بنیادوں پہ سہولت کاروں کے ساتھ مل کر اس طرح جو کچھ کر رہے, تو خواجہ آصف جیسے لوگوں کے ساتھ نہ ہمارے کوئی مسئلہ ہے, نہ ان کی اتنی ویلیو ہے کہ ہم اس کو جواب دیں. اصل مسئلہ سہولت کاروں کے ساتھ ہے. جی خواجہ آصف صاحب جو ہے, جیسے چیئرمین صاحب نے کہا, وہ تو ایک بوٹ پالش آدمی ہے, اور خان صاحب کے لیے ہم ورکر تمام باجوڑ سے بھی آئے ہیں, اور ہم حکومت کو یہ چیلنج دے رہے ہیں, ہم خان صاحب کو باجوڑ لے کے جا رہے ہیں, وہاں کوئی آئے اور خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کرے. اگر کسی میں ہمت ہے تو آ کر باجوڑ سے گرفتار کر کے دکھائے. خود ہی چوہے ہیں, یہ بھاگ گئے ہیں. نواز شریف اور شہباز شریف تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کے گرنٹیاں دے کے بھاگ گئے تھے, اب دوبارہ واپس آ کر ان کو دوبارہ وزیرا نے بنا دیا گیا. یہ خود ہی سب مل کر چوہے اکٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایک شیر ہے جو اپنے گھر میں ادھر پاکستان میں ابھی تک کھڑا ہے, اور یہ جو لوگ جو یہاں آ رہے ہیں یہ اس کی محبت کے لیے آ رہے ہیں, یہ نہیں کہ ان کے فائدے کے لیے. یہ جو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ خود بڑے انہی کے چوہے ہیں. یہ الفاظ اچھے نہیں ہوتے. لیڈر ہے عمران خان, اس کا نام اچھے الفاظ سے لینا چاہیے. یہ کم جب لوگ ہوتے ہیں جو ایسے الفاظ کہتے ہیں. تو عمران خان تو ڈٹا ہوا ہے, پوری قوم اس کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان 2 تاریخ سے واضح کرے کہ کیوں ڈر رہے ہیں, الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. عدلیہ بھی کہہ رہی ہے کہ الیکشن کرائیں, یہ بھاگ رہے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے؟ صرف ان کی وجہ یہی ہے کہ چور ڈکیرے سب اکٹھے ہوئے ہیں. عوام کو پتہ ہے کہ یہ چور ڈکیرے ہیں, ان کا عوام قبول نہیں کرتی. سر جی جو خواجہ آصف صاحب نے آج ٹویٹ کیا خان صاحب کے بارے میں, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ بھی یہ انہوں نے اپنا نشان بھی شیر رکھا ہوا ہے, اور اپنے آپ کو ٹائیگر بھی کہتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ ملک میں ہیں یا ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, اور کتنی بار اس ملک سے بھاگے ہیں. جب ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی تھی تو بیٹی اور یہ آ گئے تھے کہ کہیں الیکشن میں کہیں ہمیں 10 سیٹیں نہ ملیں, بھاگ کے یہاں آگے کے چند سیٹیں ہم حاصل کر لیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی بات نہیں. ان کا جی یہ ہمارا لیڈر ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. خان صاحب نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ جی آپ آ کے یہاں بیٹھ جائیں. ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے ہم عمران خان کی حفاظت کے لیے خود بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں کہیں کہ پہلے شیر کی تعریف ہی ذرا کر چھوڑیں کہ شیر کون ہے جو ملک سے بھاگ جاتا ہے یا ملک میں بیٹھتا ہے. ہمارا تو لیڈر اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے, لیڈر موجود ہے عوام میں, ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں. شاہ جی آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ میں تو خواجہ صاحب کو صرف یہ کہوں گا, خواجہ صاحب کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کا وہ جو کیا کہنا چاہیے گوال منڈیلا, وہ جھوٹی جعلی پلیٹوں کا ایشو بنا کے کس طرح سے یہاں سے دھوں دبا کے بھاگا ہوا ہے. ہاں وہ گھوم پھر رہا ہے, کبھی میکڈونلڈ میں, کبھی کسی ریسٹورنٹ میں, لندن کے ریسٹورنٹ میں, اور وہاں بھی لوگوں کی سلواتیں سن رہے ہیں. یعنی وہ یا تو بہادری ہے نا, 50 روپے کے اسٹامپ پہ جو موجودہ شہباز شریف ہے, اس نے اسٹامپ لوگوں کو کیا پاگل سمجھتے ہیں. اسٹامپ پہ لکھ کے عدلیہ کو دیا ہوا کہ جی وہ اپنا علاج کروا کے آ جائے گا, ابھی اس کا علاج ہی نہیں ختم ہو رہا. وہ ڈر رہا ہے کہ کہیں پتہ نہیں کیا ہو. اب اور زیادہ ڈرے گا کیونکہ پاکستانی عوام کو سمجھ لگ گئی ہے. سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ تھا؟ سسیلین مافیا کس کو کا ہے؟ انہی کو کا ہے. یہ جو جھوٹ ہیں, یہ جو جھوٹے ہیں, ٹی ٹی مافیا والے ہیں, چور ہیں, لٹیرے ہیں, ان کو عمران خان کی گڑی نظر آتی ہے, وہاں بڑے بڑے فلیٹ نہیں نظر آتے دنیا کو. سب کو پتہ چل گیا کیا ہے. ان کو پروٹوکول مل رہا ہے, سرکاری جہازوں میں وہ آ رہے ہیں, یہاں پہ گلچھڑے اڑا رہے ہیں. اور جس شخص کو سپریم کورٹ نے صادق اور امین کا ہے, جس نے پاکستان کی عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا ہے,
पाकिस्तान की धरती माँ की इज़्ज़त और वक़ार की बहाली की बात की है, मुसलमानों के दिलों की तर्जुमानी की है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुर्मत की बात की है आलम इस्लाम में, उनको ये पकड़ना चाह रहे हैं झूठे और फेक केसेस में, तो अवाम खुद से खड़ी हो गई है, अवाम अब ऐसे नहीं करने देगी। ये जो शऊर है ना, शऊर का जो जीना है ये बाहर आ गया, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। बाकी चीज़ें पाकिस्तान के लिए सबसे बेहतर ये था कि शऊर आ जाए और रूल ऑफ लॉ। हमारी तहरीक इंसाफ का तो नाम ही है तहरीक इंसाफ, हम इंसाफ की जमात है, हमारा अपना करे दूसरा करे, जो भी गलत है वो गलत है, लेकिन इंसाफ होना चाहिए और एक इंसाफ होना चाहिए। ये नहीं कि चोरों लुटेरों को, टीटी माफियाज को, इनके जो मनी लॉन्ड्रर्स को जिन्होंने खुद से माना हुआ है उनको प्रोटोकॉल, उनको आप सलूट करें, उनको सरकारी, उनको जो है ना वो रहाइश गाहों में रखें और इमरान खान के ऊपर आप गिरफ्त न करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी अवाम अपनी की चलने दें। बहुत शुक्रिया जी, आपने इन लोगों की राय सुनी, इनका क्या कहना था, लेकिन जो अल्फाज किए गए ये इनसे नाराज़ हैं कि इस तरह के अल्फाज नहीं करने चाहिए। जो शेर है वो, इनका कहना है जो शेर है वो पाकिस्तान में बैठा है, अगर वो शेर है तो पाकिस्तान आए और अपने केसेस का सामना करे। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होगा, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।